सृष्टि हाय বয়সী একদম এগুলো বয়সও কম বেশি বয়স নেই বুঝলে তো এগুলো অনেক সে দেখতে দাদা ঘরে একা ঘরে देखा देखो लाख लाख अरे गुटे आउट आउट সুন্দর মানে যে যেমন এতে থাকে তাকে সেরকমই ভাবে রেখেছে আগের আগের আউট আছে কাজ ये हरिणा हरिणा देख हरिणा हरिणा इधर से मुर्गा भी है मुर्गा वीडियो बनाना जी पीछे घूम तेरे कोई मैच पीछे जैसे जोर तो आता है जोर की चीज को